Ano? Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hep-hep! Lord, gabayan niyo ako, Lord! Kinchana, ting, ning, ning. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hep-hep! Ay, ano? Sabi? Topic yun. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Bagay na sana drawer. Nahawakan? Oo. Maliit? Oo. Pabango? Hindi. Chinelas, teddy bear, chichi? Hindi. Nasasuot ng tao? Oo. Oh my God. Dami. Nasasuot ng tao? Pang mata? Hindi. Contact lens? Hindi. Eye drop? Mascara? Alis ka na. Pakita mo. Face shit. Ay, ang hirap. Time. Okay na? Tao? Oo. Pwede. Oo. Jesus. Ay, isa-isain ko kayo. Buhay ba to? Michael Jackson. Lana, patay. Time. Pakita mo. Lalaki ba to? Babae ba to? Ganon! Hindi. Rizal! Tao ba to? Pwede. Ha? Go! Tao ba to? Hayop ba to? Butas. Bagay. Hirap ba naman yan? Speaker. Talo na. Oh! Hindi ka ba nanonood Pinoyenyo? Wipes. Aba, pwede. Wipes? Pwede. Tissue? One, Shopag, Suman. Suman. Two, three. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Mali ka. Suman. Pahaba. Siopaw. Siomay. Wala ka na ba? Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Bagal ha? Siopaw. Suman. Alin? Suman. Tama naman. Suman, tama. Sama naman ako ah, Siomay. Siopaw. Pangkad ni Giselle. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Salurong ka doon. Siomay. Sopaw. Sopas? Ano yung sopas? Sopas. Siomay. Siopaw. Suman. 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 Siomay. Siopaw. Chupaw. Ala. Siomay. Chowpan. Siomay. Chowpan. Wait lang, tapos ang kitsapan. Siomay. Suman. Tama yun. Galing ah. Chowpan. Ano na lang? Lagi magdalo. Wag na. Siomay. Siopaw. Suman. 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 Siomay. Siopaw. King, king, king. Magkano yan? Oo, ay, oo! Okay, isa. Ano, palago. Okay, isa. Ilan? 50! Hindi naman ako. Kayo makakalmot ka yan eh. Anchalan. Tama ka na, Be. Oh my God! Nakakay! Ala, daya. Asan yung lalagyan ng Miguel?
Hindi, may 500 May pera mo dun. Bigyan mo. Si Ma. 30. 20. Tango, mas masaya nga uli. Oy, may isang daan pa! Oo nga eh. Okay na! May isang daan pa! Si Mami. Si Muling pala. Sumulit pa eh. Kaya ikaw muna, tapos sumulit. Oo, sabay na ano yun. Oh, sabay na. 1, 2, 3, go! 70 na? Grabe! Ito ako ah! 20 nga!